Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan menyaksikan video tentang pertempuran Sungai Yarmuk. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat peperangan antara Bizantium dan Persia sedang berlangsung, di sebelah selatan Islam mulai tumbuh berkat dakwah yang dilakukan dengan penuh kesabaran oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun 630 hampir seluruh jazirah Arab dapat dipersatukan di bawah panji Islam. Tahun 632 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat digantikan oleh Abu Bakar. Meskipun hampir semua jazirah Arab memberontak, dengan cepat Khalifah Abu Bakar memadamkan pemberontakan pada tahun 633. Pada tahun yang sama Abu Bakar melancarkan perang pembebasan ke daerah-daerah di luar Arab. Suriah Timur, Irak Barat, dan Yordania Tengah semuanya ditaklukkan, menjadi pijakan dari fase berikut dari rencananya, serbuan ke negeri Sam. Tahun 634 Abu Bakar memerintahkan serbuan terhadap Palestina dan Suriah. Rencananya untuk mengontrol provinsi-provinsi ini. Daerah ini telah menjadi kelemahan Romawi Timur. Warga lokal sering tidak setia karena masalah perbedaan aliran Kristen yang mereka anut. Dan pemerintah provinsi baru kembali dibangun ulang setelah perang melawan Sasania Persia. Dalam sejarah, daerah ini sering direbut Persia yang datang dari timur, sehingga pertahanan dari selatan tidak diperhatikan. Kaisar Heraklius masih menganggap serangan dari selatan kecil kemungkinan terjadi dan hanya menempatkan garnison lokal untuk menjaga daerah tersebut. Pertempuran pertama terjadi di Firaz, perbatasan Romawi Sasania. Pasukan Islam bergerak ke Palestina setelah garnison Romawi di Gaza dikalahkan dengan mudah pada bulan Februari. Heraklius bereaksi dengan mengirim pasukan besar ke pusat daerah tersebut. Area Maritima. Panglima terbaik Islam Khalid bin Walid bergabung di front ini. Bulan Juni dan Juli dia mengalahkan pasukan Ghassaniah maupun pasukan gabungan Romawi Ghassaniah yang dipimpin langsung Heraklius, sementara pasukannya tidak mengalami kehilangan yang berarti. Pertempuran penting dalam ekspedisi ini terjadi pada bulan Agustus di Azenadain. Romawi Timur kehilangan lebih dari 10.000 tentara, tidak mampu mempertahankan Palestina. Pasukan Islam sekarang menguasai perkampungan, namun mereka tidak berhasrat menyerang kota-kota pantai karena Romawi Timur masih memiliki keunggulan angkatan laut. Pasukan Islam bergerak ke utara dan menguasai daerah-daerah yang didatangi. Heraklius pergi dari Emesa ke Antioquia dan mulai merekrut pasukan baru untuk menghadang pergerakan pasukan Islam di sepanjang Sungai Yarmuk. Namun pasukan Islam bergerak terlalu cepat dan dengan segera Busra dan Tabariyah berada dalam tekanan. Musuh sekarang telah mendekat di Damaskus, kota yang sangat strategis, dan Heraklius mengirim pasukannya untuk menghadang mereka. Sayangnya Khalid mengalahkan mereka 2 kali dan mengepung Damaskus. Damaskus jatuh pada awal September melalui serbuan atau pengkhianatan. Wafatnya Khalifah Abu Bakar memperlambat serbuan Islam karena Umar sebagai khalifah baru menurunkan jabatan Khalid. Namun khalifah baru ini masih berhasrat menaklukkan Suriah dan awal tahun 636 kota penting Emesa berhasil dikuasai. Aleppo dan Antioquia sekarang berada dalam zona bahaya. Namun Heraklius sekarang memiliki 5 pasukan di bawah komandonya dan juga berhasil mengamankan strategi bersama Kisra Persia, Yazdajir III untuk melancarkan serangan secara bersamaan. Romawi Timur mengungguli jumlah tentara Islam dan meskipun Sasania terlambat memulai serangan mereka, rencananya adalah menghancurkan 4 pasukan secara terpisah atau setidaknya memukul mundur mereka ke Arab. Meskipun Khalid bukan lagi panglima, ia masih dihormati dan panglima baru menerima nasihat Khalid untuk meninggalkan Emesa dan Damaskus. Pada awalnya pasukan Islam memutuskan untuk bertahan di Sungai Yarmuk, namun mereka mundur lebih jauh lagi ke dataran di belakang Sungai Yarmuk. Pasukan Romawi dan pasukan Islam tetap berada pada posisinya hampir 3 bulan. Sesekali upaya gencatan senjata dan negosiasi tetapi tidak menghasilkan apapun, dan pada akhirnya kedua pasukan bertempur pada tanggal 15 Agustus. Jumlah pasukan masih diperdebatkan oleh para sejarawan, tetapi yang jelas jumlah pasukan Romawi setidaknya 2 kali jumlah tentara Islam. Salah satu sumber menyebutkan tentara Romawi memiliki 400.000 pasukan, suatu jumlah yang hampir tidak mungkin mengingat pada perang sebelumnya melawan Sasania Persia, Heraklius hanya mampu mengumpulkan 40.000 pasukan. Bahkan jika rekrutmen pasukan berlangsung selama 1 tahun, Romawi Timur tidak akan sanggup mengumpulkan tentara melebihi
jumlah tersebut. Jumlah tentara Islam sekitar 15.000 saat pengepungan Emesa, dan mereka bergabung dengan pasukan yang sebelumnya bertahan di Palestina maupun tambahan pasukan dari Arabia. Setidaknya jumlah mereka mencapai 20 hingga 25.000. Panglima pasukan Romawi Timur adalah Jenderal Armenia bernama Vahan. Dia memanfaatkan kavaleri ringan Gassania untuk serangan-serangan kecil. Infanteri Armenia berada di tengah, diapit oleh infanteri bayaran di sayap kiri dan infanteri Yunani di sayap kanan. Infanteri ini gabungan dari prajurit pemanah dan petarung. Masing-masing infanteri disokong kavaleri di belakang. Hampir semuanya kavaleri kataprak. Panglima utama pasukan Islam adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Namun dia memutuskan Khalid untuk memimpin pasukan selama pertempuran. Khalid membagi pasukan infanteri dalam 4 kelompok dengan 3 skuadron kavaleri di belakang mereka, dibantu 1 skuadron kavaleri cadangan di belakang. Tentara Islam memakai zirah ringan, tetapi dikompensasi dengan mobilitas lebih tinggi. Perlu diketahui pasukan Romawi merupakan pasukan dari berbagai latar belakang bangsa dan aliran Kristen berbeda. Sebaliknya, pasukan Islam beragama yang sama dan terdiri dari satu etnis, maka pasukan Islam memiliki kelebihan yang substansial dalam semangat juang. Pada hari pertama, prajurit elit dari kedua belah pihak berduel. Prajurit Islam membunuh banyak perwira musuh. Tengah hari, Vahan mengirim sepertiga pasukannya untuk melakukan serangan percobaan. Di beberapa area mereka mulai menekan tentara Islam karena mayoritas pasukan tidak diperintah untuk menyerang. Keberhasilan awal ini tidak berlangsung lama. Pada sore harinya semua pasukan kembali ke posisi awal. اليوم الأول وبدخول الفجر اصطف الجيشان للقتال، وبينما أقل من ميل وبدأ البيزنطيون بإرسال أبطالهم من المبارزين لقتال المسلمين في قتال ثنائي كعادة المعارك القديمة. ظن قادة الروم أن المسلمين لا علم لهم بالمبارزة، ولكن شهدت الساحة عكس ذلك، فقتل عدد كبير من مبارزين الروم. حتى حل منتصف النهار، فأمر ماهان قائد الروم بتحرك ثلث قوات الجيش فقط للهجوم لكي يستطلع نقاط القوة والضعف بجيش المسلمين وإيجاد الثغرات في صفوفهم. تقدم إليهم المسلمون والتحموا معهم. لكن قتال الروم كان معتدلا فاقدا للعزم، ولم يكن القتال شديدا إلا في بعض المناطق، حتى أن ماهان لم يقم بدعم جنوده. ولما حل الظلام Hari kedua, saat pasukan Islam sedang sholat subuh, pasukan Romawi menyerang. Vahan berencana untuk menahan bagian tengah musuh, lalu memanfaatkan keunggulan jumlah di sayap-sayapnya. Setelah sejumlah pertempuran sengit, sayap kiri pasukan Romawi memukul mundur pasukan Islam sampai terdorong ke kemah. Sebagian sumber menyebutkan para istri prajurit turun tangan membantu pertahanan dan memberi kesempatan pasukan Islam memukul balik pasukan Romawi. Sayap kiri pasukan Islam juga terpukul mundur, tetapi pada sore harinya mereka bisa merebut kembali posisi awal ketika Khalid memimpin kavalerinya ke sayap kiri. Rencana Romawi gagal ketika pasukan cadangan Islam memukul balik pasukan tengah mereka dan mereka harus mundur untuk mengatur baris depan mereka. في اليوم الثاني خطط ماهان لمفاجأة المسلمين في وقت صلاة الفجر، وقرر التحرك بالجيش لمقاتلة المسلمين والتظاهر بأن القوى الأكبر للهجوم في المنتصف، ولكن تتخفى القوى الأكبر في الميمنة والميسرة تحسبا من مفاجأة العدو، فكان ذات فطنة بالحروب عليم بخفايا ومكائد المعارك، فهو سيف من سيوف الله كما أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. افتقد الروم لعنصر المفاجأة التي كان يخطط لها ماهان. بدأ القتال بين الروم والمسلمين، كان قتالا شديدا. قرر الروم تنفيذ الجزء الثاني من الخطة. خالد بن الوليد من أعلى الجبل تراجع قوات الميمنة، نزل بفرقة الخيالة لمساندة الميمنة. قام النساء برمي الرجال بالحجارة لاستثارة حميتهم وغيرتهم على نسائهم. أثار ذلك عزيمة الرجال وثبتهم الله تبارك وتعالى في القتال، واستطاعوا الصمود أمام جحافل الروم.
ولما استقر الوضع في الميمنة عاد خالد بن الوليد بفرقته، فوجدوا ما عليه الوضع في الميسرة، وبدأت تتراجع الصفوف البيزنطية، وتمكن ضرار بن الأزور من قتل أحد كبار قادة الروم يدعى دريجان، فباءت خطة الروم بالفشل وتراجعوا إلى معسكرهم، وارتفعت عزيمة المسلمين بعد هذا القتال الشرس، وعادوا إلى معسكرهم تاركين الأثر المدمر في نفوس جنود. Hari ketiga dimulai seperti hari kedua. Said Kirbahan kembali unggul dan membunuh banyak tentara Islam. Namun Khalid berhasil mengembalikan formasi dengan mengirim kavaleri cadangan ke sayap kanan. Jumlah tentara yang gugur di pihak Islam lebih banyak dari tentara Romawi. Maka Khalid menyadari taktik bertahan akan berakhir dengan kekalahan. Maka dia mesti menerapkan taktik baru. اليوم الثالث. لما حل فجر اليوم الثالث اصطف الجيشان، وكان مقتل دريجان أحد كبار قادة الروم له أثر في عزيمة جيشهم، فقرر ماهان أن يركز الهجوم على ميمنة المسلمين والنصف الأيمن من المنتصف، وكان يرى من قتال اليوم الثاني أن هذه هي أضعف النقاط في جيش المسلمين. كان يريد فصل الميمنة عن بقية الجيش، وبالفعل بدأ القتال والتحم الجيشان. فنزلت فرقة خالد بن الوليد لمساندة الميمنة حتى استعادت الميمنة التقدم مجددا. ولما حل الظلام تراجع كل جيش إلى معسكره. Hari keempat, pimpinan Romawi yakin taktik mereka bekerja dan memutuskan menyerang lagi dari kiri. Sama seperti hari sebelumnya, pasukan Romawi berhasil memukul mundur pasukan Islam sampai ke kemah. Kali ini pasukan tengah kanan Islam juga harus mundur. Bahkan terlihat kebuntuan akan segera terpecahkan. Namun Khalid menjadi penyelamat pada hari itu. Dia memerintahkan sayap kiri dan tengah pasukannya menyerang dengan sengit untuk membayar kondisi di kanan ketika bagian kiri Romawi semakin maju. Sisi kanan mereka terbuka, Khalid memanfaatkan celah ini dan menyerang dengan kavaleri cadangan. Banyak jatuh korban di pihak Romawi dan mereka harus mundur untuk menghindari kepungan. Sayap kanan dan tengah Islam juga mengalami banyak jatuh korban, tetapi mereka berhasil menjalankan tugas. Ketika peperangan bereda pada sore harinya, para sahabat mengumpulkan banyak saudara-saudara muslim dan memberikan pertolongan bagi mereka yang terluka. Ikrimah bin Abi Jahal dan dua sahabat radhiyallahu anhum ditemukan dalam keadaan terluka parah. Ikrimah disodorkan air minum, tetapi Ikrimah menolak dan berkata, mungkin si fulan lebih membutuhkan dibanding saya. Lalu kirbat air dipindahkan ke sahabat yang lain. Sahabat yang juga mengatakan hal yang sama. Kemudian kirbat air dipindahkan kepada sahabat yang ketiga, tetapi sahabat ini sudah meninggal dunia. Kirbat air kemudian dibawa kembali kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Dia pun sudah meninggal dunia. Kirbat air lalu dibawa kembali ke sahabat yang kedua, dia juga sudah meninggal dunia. Ketiganya meninggal dunia tanpa mencicipi air minum yang disodorkan kepada mereka. Mereka lebih mementingkan sahabat lainnya daripada diri mereka sendiri. اليوم الرابع. مع بداية اليوم الرابع عزم ماهان على إنهاء المعركة. صمم على تنفيذ نفس الخطة. كان يظن أنه قريب من تدخل خالد. لما اصطف الجيشان بدأ الروم بالهجوم الشديد على ميمنة المسلمين. قرر خالد التحرك سريعا لمفاجأة قوات الروم، فقسم دها هاجم الخيالة. بدأ منتصف جيش الروم بالتراجع إلى الخلف. لاقت قوات الروم خسائر كبيرة، فما كان من ماهان إلا أن أمر فرقة الرماة بإلقاء الرماح على المسلمين بغزارة لنجدة الموقف، وأمرهم بالتركيز على أعين المسلمين. وبالفعل أصابوا المسلمين إصابات بالغة، حتى أنه سمي ذلك اليوم بيوم التعوير. وبدأت الغلبة تعود للروم مرة أخرى، وقوات المسلمين منهكة من القتال من شدة الجراح بسبب السهام والرماح. وبدأ المسلمون بالتراجع حتى كاد أن ينتصر الروم، وبدأت تلوح علامات الهزيمة في الأفق. هنا
فقرر الفارس المغوار عكرمة بن أبي جهل أن ينقذ الموقف، فنادى على المسلمين وهو يقول: من يبايعني على الموت؟ من يبايع على الموت؟ فبايعه ابنه عبد الله ودرار ابن الأزور وعمه الحارس ابن هشام، حتى وصل عدد الأبطال الفدائيين إلى 400 فدائي، وقرروا أن يكونوا كتيبة الموت. فنادى عليه سيدنا خالد: لا تفعل يا عكرمة، فإن قتلت سيكون شديدا على المسلمين. فقال عكرمة: إليك عني يا خالد، فلقد كان لك مع الرسول صلى الله عليه وسلم سابقة، أما أنا وأبي فلقد كنا أشد الناس على الرسول، فدعني أكفر عما سلف مني. كتيبة الموت. تحركت كتيبة الموت المكونة من 400 فدائي نحو مئات الآلاف من الروم تحت قيادة عكرمة بن أبي جهل، وقررت أن تضحي بنفسها لدفع ضرر الرماح والسهام عن المسلمين. وانقضوا على الكفار انقضاض الأسد على فريسته، وتقاتلوا مع جحافل الروم قتال الليوث. فاقتحموا صفوفهم الكثيفة وقاتلوا قتالا شديدا، وقتلوا الآلاف من الروم. فتش خالد بن الوليد عن ابن عمه عكرمة ليجده ملقا بين 2 من جنود كتيبته الفدائية، الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، والدماء تسيل في الروم. فصدق عكرمة وفرقته ما بايعوا الله عليه، فكانت الشهادة في سبيل الله. Hari kelima, Bahan berusaha bernegosiasi tetapi Khalid menolak karena dia yakin bahwa pasukannya berada di ambang kemenangan. Khalid justru secara diam-diam mengirim 1 skuadron kavaleri untuk mengamankan jembatan terdekat, dan Romawi tidak menyadari kalau jalan mundur mereka telah tertutup karena Khalid mengkonsentrasikan kavaleri utamanya di sayap kanan. وفي اليوم الخامس لاحظ مهان الإنهاك الشديد على قواته، وأن عزيمة جنوده تكاد تكون معدومة، ولم يستطيعوا تحقيق أي انتصار على المسلمين رغم الفوارق الكبيرة في العدد. فقرر مهان أن يرسل إلى خالد عرضا بوقف القتال لبضعة أيام، فعلم خالد أن عزيمة الروم لم تعد كالسابق، فاستبشر بذلك ورفض العرض. قرر خالد بن الوليد تغيير الخطة، حيث يبدأ هو بالهجوم، فبدأ بتعديل صفوف الجيش، وقام بتشكيل فرقة كبيرة تتألف من كافة الخيال في الجيش. Hari ke-6, hari terakhir pertempuran, pasukan Islam diperintahkan untuk menyerang. Ketika pasukan infanteri sedang bertempur, Khalid menyerang kavaleri dan infanteri musuh dari sayap dan belakang. Romawi masih memiliki keunggulan pada kavaleri, tetapi mereka tersebar di sepanjang garis pasukan. Sedangkan kavaleri musuh terkonsentrasi jadi satu. Kavaleri Fahan dihancurkan, sayap kanan pasukan Islam juga berhasil mengalahkan sayap kiri Romawi yang juga diserang dari belakang oleh kavaleri tentara Islam. Dengan segera pasukan sayap kanan tentara Islam menyerang pasukan tengah Romawi. Dengan demikian berakhirlah pertempuran. Karena jembatan terdekat sudah dikuasai tentara Islam, kebanyakan tentara Romawi termasuk Fahan terbunuh dalam pelarian. Korban jatuh lebih dari 25.000 tentara Romawi. في اليوم السادس والأخير ركز خالد بن الوليد على ميسرة الروم، فلما بزغ الفجر واصطف الجيشان انطلق المسلمون إليهم كالسيل الجارف. وانقضوا عليهم انقضاض الأسود الجائعة. وكان تركيز المسلمين على الجبهة اليسرى. من بعد وقت من القتال الشديد بدأت تتراجع صفوف الميسرة أمام ضغط المسلمين، وبدأ شرحبيل بن حسنة قائد الجانب الأيمن من المنتصف بتشديد القتال على جانب أوسع لعزل الميسرة عن المنتصف كما خطط خالد. وهنا كانت اللحظة عندما رأى ماهان ذلك دعا كافة خيالات الروم لتجتمع خلف قلب الجيش البيزنطي لتنظيم هجوم معاكس ضد خيالة المسلمين، ولكن ماهان لم يكن سريعا بالشكل الكافي،
فكان الفرسان المسلمين مسلحين بشكل. بدأ خالد بن الوليد بعدها بالهجوم المباشر على قوات الميسرة من جيش الروم، وبالأخص نواة جيش الروم وهم الأرمن، وكانوا تحت القيادة الشخصية لمهان. انهزمت بقية قوات الروم، فتشتت البعض بشكل عشوائي مرعوبين، وعندها واصلت قوات البيزنطيين الهاربة إلى المعبر الضيق على النهر خلف الجيش. كانت مجموعة الفرسان بقيادة ضرار ابن الأزور مع خالد ذهبت معظم الفلول الهاربة في اتجاه النهر، ووقعت قوات الروم في الحصار بين الفرسان وبين الخيالة المشاة، فهزموا بلمح البصر، وتخطفوهم تخطف النسور للعصفور. وحاولوا إيجاد طريق للهرب لكن بلا فائدة، فبعضهم هوى في الجرف بينما سقط آخرون إما قتلى أو أسرى، لتنتهي بذلك معركة اليرموك. وقد تابع خالد بن الوليد وفرقته فلول مهان واشتبك معهم ليقتل مهان على يد أحد المقاتلين المسلمين، وقطع رأسه وهو يصرخ: والله قد قتلت مهان. فقتل من الروم في معركة اليرموك ما بين 50 إلى 70 ألف قتيل، وأسر ما نحو 10,000 إلى 20,000 أسير. وكانت معركة اليرموك من أعظم المعارك الإسلامية وأبعدها أثرا في حركة الفتح الإسلامي. دام فيها القتال لمدة 6 أيام متتالية. شهدت هذه الأيام أحد أعظم المعارك التي غيرت مجرى التاريخ، وسطرت بداية أول سقوط لأكبر إمبراطورية في ذلك الوقت، فقد لقي جيش الروم أقوى جيوش العالم يومئذ هزيمة قاسية، وقد أدرك هرقل حجم الكارثة التي حلت به وبدولته. وبهذا الانتصار استقر المسلمون في بلاد الشام، ومنه انطلقت بقية الفتوحات في بلاد الشام والشمال الإفريقي، فما زالت تذكر معركة اليرموك إلى الآن في التاريخ العسكري. فكيف لقوة عسكرية صغيرة تحت قيادة حكيمة التغلب على قوة عسكرية تفوقها عددا وعدة؟ لكن وما النصر إلا من عند الله، فصدق وعد رسول الله الكريم بملك فارس. Islam melanjutkan penaklukan pada dekade-dekade berikutnya, merebut Suriah, Mesir dan Afrika Utara dari tangan Romawi, bahkan Konstantinopel dikepung dalam beberapa kesempatan. Romawi tidak pernah lagi kembali ke daerah ini dan Islam masih mendominasi bahkan sampai hari ini.